बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। ये हफ्ता कैसा रहेगा? और ये हफ्ता जो उनसे बाकायदा ग्रहण का हफ्ता है। साल का आखिरी सूरज ग्रहण भी लगने जा रहा है जो गालबन 2 अक्टूबर को लगेगा और ये बाकायदा विरगों में लगेगा, कन्या राशि में और हस्त नक्षत्र में लगेगा। अब इंशाअल्लाह ताला तबीयत मेरी ठीक है, इस पर बिल्कुल वीडियो आएगी और उसमें मैं बताऊंगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते अपने प्रोग्राम की तरफ। ये हफ्ता कैसा रहेगा बुर्ज हमल से लेकर बुर्ज सरतान तक। सबसे पहले बात करेंगे बुर्ज हमल एरीज यानी मेष राशि की। देखें, ये हफ्ता तो ग्रहण का हफ्ता है, आपके छठे घर में लगने जा रहा है। अपनी सेहत का आपको बड़ा ख़ास ख्याल रखना होगा। दोस्तों के साथ ताल्लुकात को बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा और आपने किसी किस्म का भी शेयर मार्केट में किसी किस्म का कोई बड़ा रिस्क लेने की आपने कोशिश नहीं करनी। दूसरा, किसी से कर्ज या उधार लेने की बिल्कुल कोशिश न कीजिएगा। अगर आपने किसी का कर्जा देना है तो बाकायदा प्यार मोहब्बत के साथ जो उनसे उसके साथ जो भी कमिटमेंट कीजिएगा सोच समझ के कीजिएगा, जज्बात में आने की कोशिश मत कीजिएगा। इस हफ्ते के बाकायदा जैसे ही आप 3 तारीख में दाखिल होंगे वहाँ पर जाकर कुछ चीज़ें पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी। सेहत के मामला बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, बिजनेस में कोई नई डील होगी और ये भी हो सकता है कि आपको बैरून मुल्क से बिजनेस के हवाले से या कोई जॉब के हवाले से भी कोई कॉल आ सकती है। शादी के जिनके मामला अटके में बिल्कुल तैयारी करें। वीनस मालव्य योग बना के बैठी हुई है। 3 और 4 आपकी ज़िंदगी में बड़े अहम दिन है, ये मैं आपको बता दूं। और इंशाअल्लाह ताला बिजनेस में आप कोई नई डील करते हैं 3-4 तारीख में तो वो आपके लिए साजगार साबित होगी। अफेयर्स के मामला में ज़रा देखभाल के चलिएगा। तबीयत बहुत ज़्यादा जज्बाती होती हुई इस हफ्ते नज़र आ रही है। वालिद की सेहत का आपको बिल्कुल ख़ास ख्याल रखना है। और दूसरा, प्रेगनेंट ख़वातीन जिनको बाकायदा कमर दर्द का मसला है या जिनको बाकायदा डॉक्टरों ने कुछ परहेज़ वगैरह बताया वो आपने लाजमी करना है। इस इंशाअल्लाह ताला मेरी वीडियो आएगी ग्रहण के ऊपर। बहरहाल ये हफ्ता जो उनसे स्ट्रगल तो आपकी रहेगी, लेकिन आपको 3 और 4 तारीख में पॉजिटिव चीज़ें में इंशाअल्लाह ताला हो सकती हैं। आस उम्मीद किसी से लगाने की कोशिश मत कीजिएगा। आपने या अल्लाह हो या नूरो ये 400 मरतबा पढ़ना है और अव्वल आखिर आपने 3-3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। आपने बाकायदा बुध वाले दिन ग्रहण के वक़्त आपने किसी को 1.25 किलो आटा देना है और दरख्त के बाकायदा किसी जर में आटा लाजमी डालना है। ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 2 और 7 है। बुर्ज सौर टॉरस मिल्क राशि बिल्कुल काफ़ी चीज़ें जो सी हैं तब्दीली की तरफ गामदन हो चुकी हुई हैं और पॉजिटिव हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तबीयत रूहानियत की तरफ बहुत ज़्यादा माइल है और कुछ चीज़ें खुद चल कर आपके पास आ रही हैं, लेकिन पीछे बहुत ज़्यादा मामला गंभीरता की तरफ गए हुए थे। लेकिन अब इंशाअल्लाह ताला बेहतरी है, रोज़गार में बेहतरी है, लेकिन अखराजात अपनी जगह पे है, खर्चे आपको पड़े हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, अपने ज़रा लब और लहजे और अल्फाजों का चुनाव सोच समझ के कीजिएगा। किसी की दोस्त को आपने इस हफ्ते आजमाइश में डालने की कोशिश नहीं करनी और अपने लव अफेयर के मामला को बड़ा संभाल कर रखना है। ज़रा सी भी गलती या कोताही की वजह से बिल्कुल बरसों का जो ताल्लुक है या कोई यूँ कह लीजिए, अच्छा ज़रूरी नहीं होता कि बरसों का, ये भी होता है कि चंद लम्हों की मुलाकात भी जो सी हैं वो सदियों पे भारी हो जाती है, तो वो भी जो सी है वो मामला ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। वालदा की सेहत का बड़ा ख़ास ख्याल रखना होगा आपने। इंशाअल्लाह ताला इस हफ्ते के आखिर में जाकर रोज़गार के मामला में कोई तब्दीली आएगी और यहाँ तक कि आप अपने जो डेली वेजेस पे काम करते हैं या आप जो जिनके नीचे मुलाजिम काम करते हैं बिरक वालों को, उनको इंशाअल्लाह ताला एक अच्छी खुशखबरी मिलने जा रही है। बहरहाल प्रोफेशनल मामला में कोई भी गलती करने की कोशिश मत कीजिएगा, कोताही मत कीजिएगा। और वालद से जो उनसा कोई बैरून मुल्क से आपको जो उनसा अगर आपके वालद बैरून मुल्क में अगर आप उनसे कोई पैसों की आपने कोई डिमांड की हुई है तो वो आपकी मंशा जो उनसी है वो पूरी बिल्कुल होती हुई नज़र आ रही है। भाग्यों को नसीब को बिल्कुल आजमाने की कोशिश कीजिए, लेकिन साथ साथ तदबीर भी। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम में बिल्कुल आपको कामयाबी मिल सकती है। प्रेगनेंट ख़वातीन को बड़ा देखभाल के चलना होगा, बिल्कुल देखभाल के चलना होगा। आपने सूरह इखलास 41 मरतबा पढ़नी है, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है और बुध वाले दिन 2 मीठी रोटियां आपने पका के वो ग्रहण को जो सा आपने किसी को दे देनी है। बुध वाले दिन आपने 12 बजे से पहले पहले किसी को देनी है। बाकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेगा आपके लिए। सब तक नंबर 3 और 6 है। बुर्ज जोजा जेमिनी बिल्कुल चौथे घर में ग्रहण लगने जा रहा है। तबीयत में तेज़ी बहुत आई हुई है, गुस्से पर ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। ब्लड प्रेशर का ख़ास ख्याल रखिए। बिल्कुल जिनको ब्लड प्रेशर का मसला उनका जो है वो BP हाई होते वक्त बिल्कुल देर नहीं लगती। और दूसरी बात, इधर उधर की बातों पर ध्यान देने की कोशिश मत कीजिए। इस हफ्ते के शुरू में जो उनसे आपको
سفر پڑ سکتا ہے، 30 طریقوں کا سفر پڑ سکتا ہے، لیکن اس سفر میں کامیابی مل سکتی ہے۔ لیکن زمین و جائیداد کے حوالے سے اس ہفتے آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کرنا، نہ کچھ سیل کرنی ہے، نہ کسی سے خریدنی ہے۔ اور دوسرا، گھر کے معاملات میں خاص طور پر والد کو اعتماد میں لے کے چلنے کی کوشش کیجیے۔ والدہ کی صحت کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں جو سی ہیں ڈسٹرب ہو سکتی ہیں۔ نئی سلام تو آپ کی ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ 3 اور 4 تاریخ جو سی بڑی اہم تاریخ ہے، اس میں آپ کو کوئی باقاعدہ ایک جذباتی سفر پڑتا ہوا جا رہا ہے، کسی کے ساتھ نئی سلام دعا کے ساتھ کوئی سفر پڑ سکتا ہے۔ البتہ بیرون ملک سے آپ کو پیسے بھی آ سکتے ہیں۔ امیگریشن کا جو آپ کا کام رکا ہوا وہ بالکل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن چھلانگ اتنی لگائیے جتنی، بالکل اپنی لمٹ سے زیادہ آپ نے جانے کی کوشش نہیں کرنی۔ اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ بیوی پہ خرچہ ہو سکتا ہے اس ہفتے، باقاعدہ آپ کو گاڑی وغیرہ اگر خریدنے کا پروگرام بنا ہوا ہے تو وہ اس ہفتے سے ڈیلے کرنے کی کوشش کیجیے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ کنسٹرکشن کے کام میں اخراجات بالکل بڑے ہوئے ہیں، ان کو بھی آپ ذرا کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے۔ ہاں، یہ ہفتے کی باقاعدہ 3 اور 4 تاریخ کو آپ کو پرائز بانڈ وغیرہ لے کے رکھے اور گھر کا ماحول بالکل بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ہارٹ کا جن کا پرابلم ہے وہ ذرا دیکھ بھال کے چلے تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے سورہ فیل بدھ والے دن لبان لینا، اس کو کوٹ لینا ہے۔ سورہ فیل 11 مرتبہ پڑھ کے پھونک کے گھر میں آپ نے دینی ہے، دھونی دینی ہے۔ 2 پھل اور دودھ کا ایک پیکٹ، یہ بدھ والے دن کسی کو اللہ کے نام کا دینا آپ کے لیے اس ہفتے کا، لیکن 2 اور 4 ہے۔ کینسر، کرک راشی، اس ہفتے کے شروع میں مالی طور پر کچھ چیزیں بہتر ہونے جا رہی ہیں، اخراجات بھی بڑھیں گے، لیکن انسپیکٹڈ طور پر پیسے بھی آئیں گے، اور کچھ چھوٹا موٹا آپ جو ان سے کسی فلاحی کام پہ بھی خرچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن 2 تاریخ بڑی اہم ہے آپ کے لیے، آپ کے تیسرے گھر میں جو ان سے گرہن لگنے جا رہا ہے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ ذرا تعلقات بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا، اور فضول سفر کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ کوئی بہت ضروری کام ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اجتناب کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ جو سوشل میڈیا سے یا باقاعدہ الیکٹرانک میڈیا سے یا پرنٹ میڈیا سے وابستہ ہیں، ان کے کچھ کام جو ان سے جو اٹکے ہوئے تھے وہ اچانک جو ان سے آپ کو اس میں خوشخبری مل سکتی ہے۔ اور دوسری سب سے اہم بات جو ان سی ہے، بچوں کی ابتدائی تعلیم پر آپ نے بڑی خاص توجہ دینی ہے۔ بالکل اسٹرگل تو اس ہفتے آپ کی بہت زیادہ رہے گی، لیکن اس کا آپ کو بینیفٹ بھی آپ کو ملیں گے۔ اور دوسری سب سے اہم بات ہے کہ 3 اور 4 تاریخ جو سی پراپرٹی کے حوالے سے بڑی اہم ہے۔ آپ کے باقاعدہ جو آپ کا پراپرٹی کا معاملہ رکے ہوئے تھے وہ آپ بالکل اس کو پایا تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ کوئی پرانی جائیداد خریدنے کا کسی وراثت کے حوالے سے یا کسی کے وراثت کی کوئی جائیداد وغیرہ خریدنے کا آپ کو موقع ملے گا۔ ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا، بالکل آپ نے ماضی کی غلطیاں دہرانے کی کوشش نہیں کرنی۔ بیوی کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور دوسرا، جن خواتین کو کمر کا درد ہے وہ ذرا اپنے آپ کو پرہیز کر کے چلیں، بھاری وزنی چیز اٹھانے سے ذرا گریز کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ البتہ جوپیٹر وہ بالکل آپ کے 11ویں گھر میں، منگل 12ویں گھر میں، لیٹیگیشن سے بچنے کی کوشش کیجیے گا، خاص طور بدھ والے دن۔ اور دوسرا، جتنا خدا کو یاد کریں گے آپ کے لیے اتنا بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ اس ہفتے کے آخر میں جا کے آپ نے شیئر مارکیٹ میں کوئی نہ کوئی رسک ضرور لینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ضرور۔ جن کا فارمیسی کا کام ہے یا باقاعدہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے، ان کے لیے کوئی اچھی خبر ضرور ہے اس ہفتے۔ یا اللہ یا نورو 401 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے بدھ والے دن پیتل کا گلاس لے لیں یا لوہے کا گلاس ہو، بلکہ پیتل کا لے لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر نہیں ہے تو مٹی کا برتن میں دودھ جو اللہ کے نام کا کسی کو دینا ہے۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لگ بھگ 6 اور 3 ہے۔